du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu ensemble un évangile qui est très riche d'enseignements. Un évangile qui nous a présenté une rencontre qui était tant attendue entre Dieu et l'homme. Entre Dieu incarné pour notre salut et l'homme qui s'est égaré et qui était attiré par ses convoitises et ses plaisirs. Dans cette rencontre, on a entendu ensemble une conversation qui était vraiment unique, une conversation qu'on a tous hâte d'avoir, une conversation entre l'amour de Dieu et le péché de l'homme. Le Seigneur était là, vers midi, malgré la chaleur, malgré le temps, malgré les difficultés du chemin. Il était là, assis à côté du puits, pour attendre, avec peut-être aussi impatience, le passage de cette femme qui passait toute seule pour éviter les paroles des autres, qui étaient parfois dures, parfois insupportables et parfois vraiment blessantes. Une femme, dans cela, elle était reconnaissante de son péché. Rien de supporter la chaleur de midi pour venir chercher de l'eau. Elle était reconnaissante qu'elle était vraiment dans le péché et qu'elle n'était pas digne de rencontrer des gens comme elle. Et dans cela aussi, elle avait le sentiment qu'elle n'était pas digne d'avoir cette conversation et de rencontrer cet homme-là. Mais le Seigneur, qui connaissait bien sûr la raison pour son incarnation, qui n'était pas uniquement le salut, ni le paiement du rançon du péché, mais aussi de présenter Dieu à l'homme. L'homme qui n'a pas réussi de connaître Dieu à travers sa créature, ses œuvres, son amour qu'il lui a donné tout au long de l'histoire de son existence sur terre, le Seigneur s'est incarné afin que Jésus lui présente c'est qui le Père, c'est qui Dieu qu'il aime autant. Et dans cette conversation, il lui a démontré c'est quoi l'amour et c'est quoi le pardon. Quand il l'a rencontrée, c'est d'ailleurs le Seigneur qui a ouvert la conversation. Il s'est approché d'elle pour lui demander de lui donner à boire. Cette femme qui évitait d'habitude d'avoir une conversation avec d'autres gens parce qu'elle était connue dans la ville, elle a osé de maintenir cette conversation avec Jésus et de lui répondre. Parce que dans cette conversation, il a présenté vraiment l'amour. Il a réussi de trouver en elle ce qu'elle peut donner. Parfois, on est déçu parce qu'on n'arrive pas à donner ce qu'on a envie de donner, parce qu'on nous demande au-delà de nos capacités. Mais le Seigneur, qui connaît sa créature, qui connaît en quoi on est capable, il a réussi à lui demander ce qu'elle est capable de lui donner parce qu'elle est venue chercher de l'eau. Elle avait soif. Elle connaît le sentiment de soif pour lequel elle est sortie de chez elle. Elle a fait ce trajet. Elle est arrivée à côté du puits pour chercher de l'eau. Et dans le même besoin, il lui a dit « Moi aussi, j'ai soif. Toi, tu as soif, mais moi aussi. » Parfois, on se pose la question, mais est-ce que le Seigneur me répond quand je lui parle? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il connaît mes besoins? Le Seigneur, il nous parle à travers les actes, les faits. C'est un Seigneur qui travaille tous les jours depuis la créature, mené par son amour envers moi. Et dans cela,
il a réussi à s'exprimer pour lui dire « J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif parce que j'ai soif de cette rencontre. J'ai envie d'avoir cette conversation avec toi. Toi, tu as soif de l'eau que je vais te donner, que tu es venu chercher et que tu vas avoir, mais moi aussi, j'ai soif de ton salut. Je suis incarné pour t'offrir ce salut. Je suis mené par mon amour pour avoir cette rencontre et cette conversation personnelle avec toi dans cette intimité. J'ai laissé mes disciples partir parce que je ne veux pas te blesser comme les autres. Je respecte tes sentiments. Je respecte les sentiments de honte, les sentiments d'isolement, les sentiments de manque d'amour. Tu as peut-être eu plusieurs hommes dans ta vie, mais tu peut-être n'as jamais connu l'amour que je suis en train de t'offrir. Il lui a demandé une seule demande. Il lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et elle était honnête dans sa réponse. Le Seigneur, quand il va te demander, rends le compte de ton administration, qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas réussir comme cette femme d'être vraie devant lui? Cette délaissée a eu le privilège d'avoir ce dialogue avec Jésus. Elle n'avait plus besoin de rien cacher. Elle s'est manifestée, elle était montrée comme elle l'était. Elle a pu se confier en lui et elle a pu lui dévouer tout ce qu'elle avait envie de dire et que lui le savait déjà. Parfois, je sens la lourdeur de ma confession et je veux à tout prix l'éviter. Je n'ai pas envie. Je veux à tout prix rien dire. J'ai honte. Mais qu'est-ce que Abouna va penser de moi? Mais le Seigneur, il a démontré dans cette conversation qu'il n'a ni besoin d'entendre, ni besoin de savoir. Il a juste besoin de la volonté de la confession, du pas qu'elle a pris et de sa réponse qui était honnête et claire. Mais je n'ai pas de mari. J'en ai plusieurs. J'ai soif d'amour, j'ai soif de vie, j'ai soif de sentir que quelqu'un s'intéresse à moi pour de vrai. On peut avoir plein de personnes qui s'intéressent à nous pour plein de raisons. Mais il y a une seule personne qui s'intéresse à moi pour mon bien, c'est le Seigneur. Plein de personnes peuvent me dire des bonnes paroles, juste pour me plaire. Mais il y a une seule personne qui cherche vraiment cette rencontre, cette conversation intime dans la confession pour me faire sentir l'amour de Dieu envers moi, qu'il est capable de me pardonner mes péchés. Il est là pour me pardonner. Il a soif de cette rencontre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas uniquement le pardon, mais aussi il nous rend purs. À côté du même puits, à côté de puits dans l'Ancien Testament, on a vu des rencontres, des conversations, des mariages. Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Moïse et la fille de Yatron. Plusieurs conversations ont donné le fruit de cette union entre l'homme et Dieu. C'est pour cela, dans le mariage, Abouna il dit que, pour commencer la prière, que c'est la loi de la perfection. On est en train de vivre, annoncer une loi de perfection. C'est quoi cette loi de perfection? C'est l'union entre l'homme et la femme et Dieu. Une union dans laquelle Dieu, il fait partie. C'est l'union parfaite qui est entre l'homme
et son Créateur, l'homme et son Dieu qui est venu pour lui pardonner son péché. Dans cette union, il annonce son amour parfait, une union qui annonce vraiment la loi de la perfection, la loi de la vérité et la loi du pardon. Cette femme a réussi à quitter sa cruche. Elle l'a laissé. Il m'a dit tout. Il m'a pardonné mes péchés. J'en ai plus besoin. Il m'a donné l'eau vive, l'eau dont j'ai besoin. Il a répondu à mon besoin d'amour. Maintenant, je n'ai plus besoin de porter cette cruche, de traverser la ville à midi, dans cette chaleur, pour chercher de l'eau. Maintenant, je me transforme. Il a réussi à la transformer et à lui confier de grandes choses. Cette femme est partie répandre la bonne nouvelle par rapport à ce qu'elle a rencontré à côté du puits. Il l'a transformée d'une femme pécheresse à une femme qui annonce la bonne nouvelle. Voilà le résultat du salut. Saint Augustin nous apprend que le pardon, la confession, est capable de transformer le pécheur à un homme qui prêche le salut. Voilà la vraie union, la loi de la perfection qui est annoncée dans cette union dans laquelle le Seigneur veut s'unir avec toi. Il veut avoir cette relation intime. Ouvre-toi à lui. Sois heureux de le recevoir. Ne passe pas à côté de cette rencontre. Combien de fois il est à côté du puits pour t'attendre? Combien de fois il est assis, il attend juste que tu passes devant lui. Il s'investit, il s'incruste dans tes besoins. Il est dans le pain et le vin sur l'autel, une nourriture dont on a tous besoin. Il veut rentrer dans la nourriture indispensable pour ta vie, pour te dire « Je suis le pain de vie et je suis l'eau vive ». Il rentre tous les matins dans ta journée pour te faire sentir « Tu as besoin de moi ». Cherche-moi dans ta journée et je te donnerai tout le reste. Tu n'auras plus soif quand tu es auprès de moi. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض إنجيل مليان بالتعليم، مليان بالحب اللي بيعلنه ربنا لكل واحد. حوار خاص ما بين المرأة السامرية والمسيح اللي قاعد جنب البير. حوار كل واحد مننا نفسه يعمله. أنا جاي النهارده عايز أتكلم معاك يا رب. عايز أشوفك، أسمعك، تسمعني، يكون ليا البريفيلاج ده ان انا اتكلم معاك. لكن هنا نلاقي المسيح واقف او قاعد جنب البير منتظر المرأة ان هي اللي تيجي. هو اللي قاعد ومستني. انت فكرك ان انت اللي جاي؟ ده هو اللي قاعد هنا مستنيك. هو اللي قاعد ومشتاق ان مشاعرك تتحرك، ان المنبه بتاعك اما يرن تسمعه، ان النداء اللي هو بيناديه كل يوم عليك تكون مشاعرك وقلبك مفتوحين إنك تسمعه وإنك تيجي تعدي بس قدام البير. حوار فعلا شخصي خلى التلاميذ يمشوا يروحوا يدوروا على أكل. أصلا أنا عندي ميعاد، أنا عندي أكل تاني أنا محتاج أكله، أنا عندي ميعاد مهم جدا، أنا قاعد هنا مستني إن أنا أتقابل مع السبب اللي من أجله جيت واتجسدت. يمكن بنفكر المسيح اتجسد من أجل خلاص نفوسنا، من أجل الفداء، من أجل الصليب. لكن قديس أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة يقول لنا إن الابن تجسد علشان يظهر لنا الآب، يعلمنا مين هو ربنا. يمكن في العهد القديم أو في حياة الإنسان طول تاريخه على الأرض ربنا كان بيتعامل معاه من خلال الطبيعة والحياة، بيكلمه بيقول له أنا خالق ده وأنا ليا سلطان على ده، ويبتدي يرشده ويكلمه ويوجهه. لكن بعيد الإنسان المخلوق كان صعب عليه إنه يدرك الله الغير مخلوق. لكن لما تجسد كان عايز يقرب له الصورة، يقرب له، يخلي فيه الحوار الشخصي اللي يدور ما بينه وما بين الإنسان. تجلى هذا المشهد جنب البير، في هذا المكان
انتظر رب المجد مرور المرأة الخاطية، المرأة السامرية، علشان يكون ليه الحوار ده ويقدم لها قد إيه أنا بحبك. يمكن أنت عرفتي رجالة كتير في حياتك، لكن ما فيش حد هيعرف يحبك زيي. كتير بندور على الحب في حياتنا، كتير بنجري متعطشين. تلاقي الشباب في فترة المراهقة جعانين حب، جوع حب، مش مكفينهم. لو مليت له الدنيا كلها جعان حب، عايز اللي يقول له أي كلمة، مش مكفيه. لكن مع الوقت بندرك إن كل الحب ده وقتي زائل، حب مراهقة. مهما حبيت على الأرض اعرف إن الحب ده حب مراهقة. لكن الحب الحقيقي، الحب الدايم، هو حب الله الكلمة، هو الحب الله اللي بيقدمه. عشان كده في سر الزيجة تلاقي الكاهن يقول لك مشرع شريعة الكمال. ايه شريعة الكمال؟ في كمال؟ في الكمال الحقيقي هو العلاقة ما بين الله والإنسان. الحب الحقيقي هو ان الاثنين اللي بيتجوزوا دول هتبقى كل واحد فيهم ماسك ايد ربنا وبيتحدوا وبيصيروا جسد واحد من خلال الله اللي موجود في وسطهم. هي دي شريعة الكمال، هي دي الشريعة اللي من أجلها جه ربنا وتجسد، علشان يفكرك إن أنت في حاجة عظيمة وفي حاجة كبيرة. أنا عطشان، جه هو اللي قال لها أنا اللي عطشان. أنت اللي عطشان يا رب، ما البير جنبك، قاعد هنا من بدري ما شربتش ليه؟ لا، أنا عطشان لحاجة تانية. أنا عطشان إن أنا أتمم شريعة الكمال اللي أنا من أجلها اتجسدت. نلاقي جنب البير في حصلت زيجات كتيرة، نلاقي إسحاق ورفقة، يعقوب ورحيل، موسى وابنة يسرون. كل دولت كان في الموضوع بير، كان في الموضوع مية، كان في الموضوع عطش، كان في الموضوع علاقة زوجية. علشان يقول لك أنا جنب البير، أنا جاي علشان أتحد بيك، جاي علشان أرقيك، جاي عشان أرفعك من الخطية للحياة الأبدية. كان في سؤال واحد، طلبة واحدة هو اللي قالها لها، قال لها اذهبي وادعي زوجك. زي بالظبط كده لما هيقول لكل واحد مننا اعطني حساب وكالتك. تفتكر هنكون صراحة معاه زي ما هي كانت صريحة؟ كتير بنخاف، نقول يا أنا هقعد قدام أبونا واعترف بخطاياي، هقول الكلام ده كله يا رب إيه ده؟ طب أبونا هيفكر إيه؟ طب هيحصل إيه؟ طب هيغير فكرته عني؟ طب نظرته فيا؟ طب مش عارف إيه. كتير زحمة أفكار تفرملك، تعطل إنك تروح عند البير علشان ترمي خطاياك. ارمي الخطايا بتاعتك في البير، ده بير ملوش، ما يقول لك سرك في بير، مفيش حاجة بتطلع. كل كلمة أنت بتعلنها أمام الله دي بينك وبينه، دي حاجة أنت بتكشفها. ونلاقي رب المجد هنا حتى ما دورش يعرف عنها أي تفصيلة، بالعكس هو اللي كشف لها اللي هي مش قادرة تقوله. هو بس محتاج إنك تاخد الخطوة وإنك تيجي وتقعد وتفتح قلبك وتبقى عندك مشاعر حقيقية. تفتكروا لما كانت بتروح وقت الظهر ده هي مش حاسة إنها مكسوفة؟ مش حاسة إنها ما تستحقش تتكلم مع حد؟ مش عايزة تشوف حد؟ كلام الناس تقيل، كلام الناس تقيل. يقول لك لا لا مش عايز أجي، أصل لو جيت الكنيسة فلان هيقول لي وفلان هيقول لي. يا سيدي روح عند البير، روح في أي وقت. أصل هتقابل مع، أصل هيقولوا، أصل هيعيدوا، أصل التقل الكلام بيخليك تستحمل حرارة الجو، بس تلاقي المسيح قاعد مستنيك، قاعد بيقول لك حبيبي تعالى بص على البير، المية أهم، تقدرش تعيش من غيرها. هو ده الطريقة اللي بيتكلم بيها ربنا معانا. كتير تقول يا رب أنا مش بسمع صوتك، بكلمك ومش عارف أسمعك، صوتك بعيد. ربنا بيتكلم بطريقة مختلفة. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. ربنا بيتكلم بالعمل. في واحد يتكلم كتير وما يعملش حاجة، بس ربنا بيعمل كتير ويتكلم بهدوء وبساطة، كلمات قليلة. فتلاقيه موجود في أعمال الحياة، تلاقيه كده عايز يبقى موجود في كل حاجة عشان يقول لك أنا مهم في حياتك. لما عطانا جسد ودمه عطاهولنا في خبز وخمر. مين مش محتاج ياكل؟ أنا هو يعني خبز الحياة، أنا هو الماء الحي. حاجات علشان تدرك
عظمة ربنا في حياتك. كل يوم هو بيقول لك أنا مهم في حياتك. أنت اللي بتعدي جنب البير وتنسى تشرب، تنسى تشرب. تخيل لما واحد يكون بينسى يشرب، كليته تتعب، جسمه يتعب منه. في ناس بتنسى تشرب. طب الإنسان اللي بينسى يكلم ربنا ويقعد عند البير، أكيد في حاجات حياته الروحية بتتأثر بيها. اوعى تكون مقصر مع نفسك في شرب المية، اوعى تكون مقصر مع نفسك في انك تدور على الماء الحي وتروح تشرب منه. خليك واعي وناصح علشان تحافظ على كليتك الروحية اللي الكلية دي بتعمل ايه؟ بتغسل الجسم من السموم. فاوعى يكون الاعتراف وتنظيف جسمك من الخطايا متعطل عشان ما بتشربش، عشان ما بتروحش تقابله عند البير، عشان ما بتقعدش في جلسة اعتراف تقعد كده تكشف بس خطاياك. مش محتاج يسمع، مش محتاج يعرف تفاصيل، مش محتاج يدخل في حياتك. هو عارف كل حاجة، هو مكشوف أمامه كل شيء. هو بس محتاج إنك تيجي علشان لما يقول لك اعطيني حساب وكالتك تقول له أنا خاطي ليس لي زوج، دورت على الحب في كل مكان على الأرض ما لقيتوش. ليا اشتياق إن أنا أتحد معاك، ليا اشتياق إن يكون بيني وبينك شريعة الكمال اللي أنت بتقول عنها. عايز أكون معاك يا رب. طول ما أنت عندك الاشتياقات دي، طول ما أنت عندك العطش الروحي، تأكد إنه هيلبي طلبتك. تأكد إنه قاعد منتظر، وقاعد منتظر بفروغ الصبر، قاعد لوحده، مش هيكشف حاجة، مش هيعلن حاجة، في حوار سري. وخليك ناصح زي السامرية، وسيب جرتك ملهاش تمن. خلاص هيحصل ايه؟ هيقولوا ايه؟ الناس هتفكر ايه؟ خلاص إنسان قال لي كل ما فعلت، أنا نلت خلاص مغفرة خطاياي. هنع هم الناس هتقول ايه؟ هنع هم الناس. طب ما ربنا غفر لي، سترني، تركت. مش هحتاج تاني اجي في وقت الظهر ده، مش هحتاج ان انا اخاف من الناس، مش هحتاج استخبى. الله بذاته اتقابل معايا وغيرني. قديس أغسطينوس يقول لك عن الاعتراف انه بيحول الزانية بتول، بيحول الزانية بتول، اصبحت انسانة كارثة. شوف بنقرا الانجيل ده كم مرة، شوف بنتأمل في حياة السامرية كم مرة، شوف حلاوة توبتها بتعلن ازاي لكل واحد مننا، وشوف الأول كانت الناس بتفكر فيها ازاي. اتأكد انك في ايد ربنا ليك قيمة وليك عمل. حافظ على نفسك جوه ايده، ما تتعلقش بجرتك لكن اتعلق بكلمته. افرح بوجودك معاه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. جبنيو تتخني في أوي ماري